ngayon wala pa sa viewers. Pakatayin natin. Abangan guys. Ayan na guys. Papapirus si Kuya Gogo. Abangan guys. Ayan na guys. Abangan. Si Mamot. Shut up daw, sabi ni ulit. Ito na guys. Papapirus si Kuya Gogo. Guys, abangan. Kasi tumaan na tricycle guys. Abangan. Ayan na guys. Papapirus na sila Kuya Gogo. Ito na. Ito na tamang panahon. Ayan na guys. Ayan na guys. Abangan. Kaya lang wala pa. Hindi pa tumatas ng fireworks. Pinasingking na wala pa din. So abangan guys. Ayan na. Yun guys. So malabas ng fireworks na paputok. Titingnan ko. Abangan guys.